देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसलिए ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक हमें ब्रेक थ्रू मिला है चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में, और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर था ये, बिकॉज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पुल आउट के बाद जो था एक नेगेटिविटी को किल करना था और कन्विंस करना था कि फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एंड फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स पाकिस्तान जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो हमें ऑन आवर ओन हम ये ऑर्गेनाइजेशन इसकी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, मिलके किसी के साथ नहीं कर रहे, और अभी है, ये नहीं है कि अगले 10 सालों में प्लेस हुआ है, ये 2-3 साल की बात है, मगर इसके लिए काम बेइंतहा करना है। स्टेडियम्स हैं, पिचेस हैं, आपका टैलेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, कैपेसिटी, उसके ऊपर ध्यान देना है। सो इस लिहाज से एक माइलस्टोन है, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे चल के ऐसे और हमें माइलस्टोन्स मिलेंगे। इससे पहले एशिया कप होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह, वो इससे भी जल्दी है। सो इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, और घर पे हम इंटरनेशनल मैचेस ज्यादा देखेंगे, डिफरेंट तरह के देखेंगे। सो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी ये न्यूज थी जो मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं। आपके कोई भी सवाल होंगे अदर देन ये चैंपियंस ट्रॉफी के भी, वो भी मैं जल्दी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। शुक्रिया रमीज भाई। जैसे गुजारिश की कि अपने फोन्स को काइंडली म्यूट पे रखिएगा। पहले 3 सवाल उमर फारूक कार्लसन, हाफिज इमरान और उस्मान खान। थैंक यू भाई। रमेश भाई काफी मैसिव अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आना। अभी आपने खुद बोला कि अभी काफी काम करना है, लेकिन हम पिछले 10 साल से पैटर्न चेक कर रहे हैं कि चेयरमैन 2-2 साल 3-3 साल के बाद चेंज हो रहा है, उसके साथ पूरी की पूरी मैनेजमेंट चेंज होती है, तो कंटिन्यूटी नहीं रहती। आपकी भी काफी एम्बिशियस प्लान है, आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद मुंह से बोलते हैं कि 1 साल के बाद मैं चला जाऊंगा, 2 साल के बाद चला जाऊंगा मैं, तो एक नई सेटअप आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ये कंटिन्यूटी को कैसे इंश्योर करेंगे आपके, ये आपके पास रहे चीजें? देखिए, मेरे आने जाने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और ब्रेक थ्रू है, जैसे मैंने कहा, और सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिकेट बोर्ड की कि आगे चल के इस चीज को और ज्यादा बेहतर करें। सो ये नहीं होता कि इतना बड़ा इवेंट है वो किसी के आने या जाने से रुक जाए। हाफिज इमरान। अरबी साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मजबूरी तौर पर किन चीज़ों की बुनियादी तौर पर ज़रूरत है स्टेडियम्स के एतबार से, क्योंकि हमने एक लंबे अरसे से किसी भी बैन अवी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की, और पीएसएल को आप किस तरह से देखते हैं कि उसका कितना किरदार रहा है, और आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसका किसको जाता है कि पाकिस्तान एक तरह से फिर उस दौड़ में है और उस रेस में है जिससे पाकिस्तान 10 साल तक लगभग बाहर रहा? देखिए, एक तसलसल है जहां पे हमने वेरियस पिछले 8-10 सालों से हमने अपना केस प्लीड किया है दुनिया को, और हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ तक हमने कन्विंस किया है वर्ल्ड को। आईसीसी जो है ये मुश्किल होता है यहाँ पे जाके अपना केस प्रेजेंट करना और फिर सक्सेस अचीव करना, बिकॉज कई मरहलों के ऊपर आपको दुश्वारियां होती हैं, और फिर एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान का, वो परसेप्शन को पॉजिटिव बनाने में वक्त लगा, और फिर जैसे मैंने कहा कि ये इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड होता पहले कि अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पुल आउट ना करती। सो जोर तो लगा, इसमें कोई शक नहीं, कन्विंस किया है, छोटी मीटिंग्स की हैं, और ग्रुप्स में रह के बात की गई है, और अपना मौकफ हमने मनवाया है। आपको इसका आइडिया है कि जो एक तरह से दुनिया की आंखें पाकिस्तान से ओझल नहीं है क्रिकेट के हिसाब से, हर एक की कंट्रीब्यूशन है। देखिए, ये अगर कह देना कि सिर्फ ये पीएसएल की वजह से हुआ है, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने इंटरनेशनल सीरीज करवाई है। सो पीएसएल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी क्रिकेट के सर्किट का और सिस्टम का, मगर इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी है। उस्मान।
رمیز بھائی پہلے تو مبارکباد کے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ملی ہے. سر اس میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پی سی بی نے اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ورلڈ کپ کے لیے بھی بٹ کی تھی اور اس کے علاوہ T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی بٹ کی تھی. تو جن ممالک کو ورلڈ کپ اور مینس کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی ملی ہے اس کے اندر بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیمز بھی ہیں, اور انہوں نے زیادہ تر جو اپنی شیئرنگ ہے ہوسٹنگ کی وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں بورڈز ہیں ان کا کیا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا فرینڈلی ریلیشن ہے؟ کیونکہ بٹس جس طرح پلیس ہوئی پاکستان کی جانب سے UAE کے ساتھ بھی مل کے پاکستان نے بٹ پلیس کی تھی, تو اب جو ریلیشن آپ لوگوں کے ہیں ان بورڈز کے ساتھ وہ کیسے چل رہے ہیں, اور آئندہ جو اگلا سرکل آئے گا اس کے اندر کیسے اپنی حکمت عملی بنائیں گے؟ دیکھیں, آپ کے ہر بورڈ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور کئی وجوہات کی وجہ سے آپ کے تھوڑے سے کارنرز بن جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مگر اس سے پاکستان کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم ان چند ممالک میں ہیں جو کہ ایک ٹورنامنٹ خود سے کروائیں گے. سو اگر آپ دوسری طرف یہ پہلو دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ بڈز ہماری اگر ایکسیپٹ نہیں ہوئی یا جوائنٹ بڈز میں دو بورڈز ایک بورڈ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, سو ہمارے پاس جو فخر کرنے کی بات یہ ہے کہ آن آر اون ہمیں یہ ٹورنامنٹ ملا ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی دخل کے, اپنے حساب سے ہم چیزوں کو پلیس کر سکتے ہیں, اور آگے چل کے دیکھیں ہر ایک سے ہمیں کرکٹ کھیلنی ہے. ہاں, ہم جو ٹرانسپیرنٹلی بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ مسئلے مسائل ہیں, جو کہ میں نے یہاں ICC میں بھی جو خط لکھے اور بات بھی کی ہے کہ ہمیں ایموشنلی انویسٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ کی, اور یہ ٹورنامنٹس کی یہ کہانی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اگر کسی کو کہیں پہ بھی پرابلم ہے تو یہ ICC ایک ایسی باڈی ہے جس کے نیچے رہ کے ہم کھل کے بات کر سکیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. سو یہ بریک تھرو اس لیے بھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس طرح سے ہوا نہیں تھا کبھی, اور مختلف ممالک بٹ کمیٹی میں تھے, جس میں بھارت تھا, جس میں نیوزی لینڈ, بہت سارے لوگ تھے, ویسٹ انڈیز تھا. سو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوا ہے سب کی طرف سے کہ نہیں, پاکستان کے ساتھ جو ہے اب ہم نے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا جیسے کہ پہلے رکھتے رہے. سو ایک طرح سے آپ کی جو ہے نوٹ کیا گیا ہے آپ کی کرکٹ کی کیپیبلٹیز کو, اور وہی بات ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ اور میں, ہمارا بزنس ہے کرکٹ میں, اور اگر کرکٹ ٹیم اچھا نہیں کرے گی تو پھر یہ ہمارا بزنس جو ہے نا یہ 19-20 رہتا ہے. سو ٹیم کو بہت اچھا کرنا ہے ہمیں. انٹرنیشنل اگر اسی طرح سے بہت بڑے بڑے ٹورنامنٹس کرانے تو پہلے تو ٹیم کے تھرو ہم نے اپنے آپ کو پروجیکٹ اور پروموٹ کرنا اور ایڈورٹائز کرنا, اور باقی چیزیں پھر بعد میں آئیں گی, اور انشاءاللہ ابھی بڑا اچھا کھیلے ہیں یہ ورلڈ کپ میں. سو امید میں یہی کرتا ہوں کہ اسی طرح سے آگے جائیں گے. موہی شاہ صاحب, یعقوب صاحب اور ماجد بھٹی صاحب. جی السلام علیکم رمیز صاحب. دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے ایک سینٹ کمیٹی میں یہ کہا تھا کہ ہم ہر سال کوئی وائٹ بال ٹرائی سیریز کوئی کرانے کی کوشش کریں گے, اس میں کہاں تک پروگریس ہے؟ اور دوسرا آج ایک ورکنگ گروپ بنا ہے جس کے آپ ممبر ہیں ریگارڈنگ افغان کرکٹ, اس کے خد و حال بھی کچھ ہے تو وہ بتا دیجیے گا. دیکھیے, افغان میں ان فائٹنگ بڑی ہے. 2-3 وہاں پہ کینڈیڈیٹس آ گئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم میٹنگ میں حصہ لیں گے, ہم لیں گے. سو کنفیوژن تھا, تو ICC نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک یہ کنفیوژن کلیئر نہیں ہوتا یہ میٹنگ میں نہیں آ سکیں گے. مگر اس سے ان کی فنڈنگ پہ اثر نہیں پڑے گا, ان کے کرکٹ پہ اثر نہیں پڑے گا, اور کوشش یہی کریں گے کہ ایک جب تک چیزیں ابھی تھوڑی سی انسٹیبل سی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے افغانستان میں, سو جیسے جیسے چیزیں اور وہاں پہ اسٹیبل ہوں گی تو ویسے ویسے ان کی ریپرزنٹیشن بھی اسٹرانگ ہوگی, اور ان کے پرپس کو, ان کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا جو ٹرائنگولر کی بات ہے وہ انفیکٹ آ کے ایک بہت بڑے جو ICC کے جو براڈ کاسٹر ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے کہ ہمیں بریفنگ دی گئی کہ جس میں کہ بائیلیٹرل سیریز اب اتنی مقصد والی نہیں لگتی ہیں فرام کمرشل پوائنٹ آف ویو, اور ٹرائنگلرز میں جانا پڑے گا. مگر کیونکہ ساروں کے FTPs اتنے ٹائٹ ہیں, اس کے باوجود انشاءاللہ محنت کریں گے کہ آپ کو اگلے 2-3 سالوں میں ٹرائنگلرز دیں. ہم بات ہو رہی ہے, یہاں پہ آئے ہوئے تھے ہمارے 1-2 بورڈ کے ممبرز جو کہ جنہوں نے FTP جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے, اور اس میں خاص طور پہ جگہ نکالی ہے ٹرائنگلرز کے لیے.
याकूब, माजिद भट्टी। रमीज भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने एशिया कप की बात की, तो 2023 में हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रेवल करेगी, क्योंकि 2008 के बाद इंडियंस पाकिस्तान आए नहीं, क्योंकि 2023 में हमने भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना है। फिर साइड लाइंस पे जो आपकी मीटिंग हुई, इस वक्त जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं, एक बहुत ही मुश्किल चीज नजर आ रही है। तो चूंकि दो फॉर्मर कैप्टन बोर्ड्स के चीफ हैं, तो कोई आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नियर फ्यूचर में कोई बायलैटरल सीरीज के इम्कानात पैदा हो सकते हैं? बट इस बायलैटरल तो मुश्किल है। ट्राई नेशन में देखें अगर कभी कोई बात हो तो हो। बाकी ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें पुल आउट करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कि वो फिर आपकी अपनी जो है ना, एक तरह से आप पे प्रेशर पड़ जाता है। और ये जो चीजें जब दी जाती हैं मुल्कों को, तो ये सारी चीजें सामने रख के दी जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने बात की वर्किंग रिलेशनशिप की, तो वर्किंग रिलेशनशिप है मेरा सौरव गांगुली के साथ। बहुत सारी हमने बातें भी की रिगार्डिंग किस तरह से हम वर्ल्ड क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि फायदा होना चाहिए अगर क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे आए हुए हैं, क्योंकि क्रिकेट की फिर बात होती है जो कि आसान हो जाता है, आपका बॉन्ड जो है ना वो इजी हो जाता है रादर देन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी बहुत सारे मरहले तय करने आसान नहीं है, क्योंकि ये जब तक के पॉलिटिकल इसमें हर्डल्स होंगी, आपको पता ही है, तब तक आगे मामला नहीं चलेगा। Sudipto Ganguly from Reuters, Wahid Khan, PTI, and then Shahid Hashmi from AF. Hi, Ramesh bhai. Hello. Just wanted to ask you, like what we have gone through in the recent months about teams pulling out. Like what exactly? What would you say? Was the major point in this change? Like we are seeing a lot of teams have now confirmed their tours and all that, and then Pakistan also getting the Champions Trophy in. Like how did you convince the other boards? I think we had a very strong narrative. I think we spoke the truth. We spoke from the heart. It was more kind of an emotional turbulence that we had to face. And so I thought the world understood our emotional hurt. And maybe because, you see, here was a cricketer talking about the game of cricket and not an administrator as such. So I thought the world listened quite well, and eventually I think better sense prevailed. I think the world has also realized that, we have put in a lot of effort to get where we have gotten to, and that Pakistan cannot be ignored. And I've always mentioned that, we need to have a very strong side to convince the world that we are a very, very relevant cricket board as well. And thankfully, the performance of the players and the team was heartwarming, pretty about that Australian game. But otherwise, even in that Australia game, they fought tooth and nail. And that is what we expect from a team, especially from Pakistan, to do your best on the field. And if you lose, it doesn't matter. You learn from every defeat. You learn from every win. And then I think there's this understanding at the ICC level also that Pakistan has worked extremely hard over the years, and that, it needs a break. And thankfully, it was resisted well by all the participants. Wahid Khan, mute पर हैं आप. रमेश साहब, मेरे जस्ट दो सवाल. एक तो ये था कि ये जो आईसीसी की मीटिंग हुई है, एंड यू पर्सनली एज ए फॉर्मर टेस्ट कैप्टन एंड एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब डू यू फील कि प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी है अबाउट एक्सेसिव क्रिकेट बीइंग प्लेड, tough scheduling of international cricket, too many T20 leagues being organized, like just now after the World Cup, 3 days after the World Cup, there are 2 series starting in Bangladesh and India, in fact today starting in India. तो एक तो ये आपके मैं मालूम करना चाहता था कि what's your view on this? Do you think there's been excessive
cricket scheduling and T20 leagues going on right now, and it's hard on the players. और इस पे कुछ गौर करेंगे, मतलब आईसीसी गौर करेगा, बोर्ड करेगा. और दूसरा मेरा ये पूछना चाह रहा था कि एक बहुत ज्यादा एक वायरल एक चीज हुई थी बिफोर द वर्ल्ड कप अबाउट दैट ब्लैंक चेक. तो एनी अपडेट ऑन दैट? खान साहब, ब्लैंक चेक तो आप ले गए, मुझे तो मिला ही नहीं. असल में वो वेरी मच है जी, वो उसकी आपको खबरें देंगे. हम चाह रहे थे कि कुछ और ज्यादा बेहतर तरह से वो किस तरह से सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को एक्चुअली. सो इसलिए थोड़ी बहुत उसमें हमने अभी डिटेल्स जो है वो रिवील नहीं की हैं. आपकी बात ठीक है, बहुत क्रिकेट हो रही है. आई थिंक फटीग एलिमेंट भी है, मेंटल एलिमेंट भी है, बिकॉज बबल लाइफ जो है आसान नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अभी भी स्पेस है. मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर और दुनिया को कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अच्छी होगी तो बाकी फॉर्मेट्स भी अच्छे होंगे. सो उसमें जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप है. उसके अलावा आई थिंक ये जो पाकिस्तान के रेफरेंस से ये हमारा बहुत बड़ा सीजन है इंशाल्लाह, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है, फिर उसके बाद इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड है. सो ये पहली दफा होगा सालों में कि ये कंट्रीज यहाँ पे आएंगी. सो पाकिस्तान को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग फटीग, बट प्लेयर्स के ऊपर है, वो जाते हैं, उनका करियर है. हम चाहते हैं कि जब पाकिस्तान के लिए आए तो ये फिट हो, रेयरिंग टू गो हो, फ्रेश हो. इनको पेस करना है कि किस तरह से जाना है, किस तरह से नहीं जाना है. बट मैं समझता हूँ कि एक रियलिटी है ये जो लीग्स हैं, और इससे आप कुछ कर नहीं सकते हैं. हाँ, आप पिक एंड चूज जरूर कर सकते हैं एज अ प्लेयर. आप बोर्ड जो है वो जरूर इनको बता सकते हैं कि क्या इनके लिए ठीक है, नहीं है. बट अदरवाइज आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी भी देयर इज लॉट ऑफ रूम, और हमें और ज्यादा मेहनत करनी है एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ मेंबर ऑफ द आईसीसी, के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस हो. हालांकि इसके टेकर्स कम होते जा रहे हैं. जो यंग बच्चा है उसको किस तरह से एंगेज करना है, और ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे सब्जेक्ट था फॉर डिस्कशन आईसीसी के अंदर, कि किस तरह से 8-10 साल का बच्चा जो कि T20 तो देखता है, टेस्ट क्रिकेट नहीं देखता है. सो उसको किस तरह से हम ग्राउंड में लेके आए. और इस दफा आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड्स जो हैं वो स्कूल के बच्चों से भरें. और बाय द वे, स्कूल क्रिकेट के ऊपर भी मैं चाहता हूँ आप हजरात जो हैं वो थोड़ी सी तवज्जो अपनी बढ़ा दें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ हमने एक नया स्कूल सिस्टम जो है पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया है, जिसमें 2 दिन के मैच स्कूल को मिलेंगे. इसके अलावा जो पिचेस हैं उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल सरफेस है जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिलके ऑलमोस्ट वो नॉर्मल नेचुरल सरफेस हो जाती है. इंग्लैंड जो है वो अपनी 100 की लीग उसमें खेल रहा है, उनके काउंटी के मैचेस उसमें हो रहे हैं, और वो रफ एंड टफ सरफेस है. आप जिस तरह मर्जी चाहें उसको मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं. सो मैं अभी बात करूंगा ECB से भी, शायद जाना भी पड़े, और जाके हम वो सर्फेसेस यहाँ लेके आएंगे, स्कूल के मैचेस में बिछाएंगे, अपने क्लब के मैचेस में बिछाएंगे, क्योंकि जब तक पिचेस यहाँ पे ठीक नहीं होंगी वही तब तक मामला हमारा टेढ़ा रहेगा. ये समझने की बात है as someone is written about the game, who's followed it for so many years, कि इसके ऊपर हमारा खास ध्यान होना चाहिए. अच्छी पिच होगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ेगी. पिचेस अगर जहाँ पे आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं क्लब के मैचों में, स्कूल के मैचों में, उसको कोई फायदा नहीं है. और आपने देखा कि मैंने एक चेक सेरेमनी भी लॉन्च की थी उन बच्चों के लिए जो 200 स्कोर किया था स्कूल की क्रिकेट में. सो हमें इनको इनकरेज करना है. ये जो पाथवे क्रिकेट है ना, ये इसमें बहुत हमें काम करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 1-2 सालों में कि इसके ऊपर खास मेहनत मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह. थैंक यू रमेश भाई. अस्सलाम वालेकुम. शाहिद हाशमी. जी हाशमी साहब. सर Ramesh bhai, there has always been a lot of negativity when it comes to hosting international matches in Pakistan. Slight thing happens and teams withdraws. So what would be your message to the international cricket fraternity and the members of ICC board, how to support Pakistan so that they are able to host Champions Trophy in a better manner? No, Shahid, it's not going to happen. I think they went through the pros and cons, and after hectic conversations and going through the details, they've come to the conclusion that Pakistan is fit to undertake and to launch and to administer and to boss such a world event. So you shouldn't have any problems, any worries at all.
A lot of exercise has gone in making sure that we given what is our due. I think it was time. So I don't think there will be any negativity, any pullouts at all. Fazan Lakhani, Imran Siddiqui, and Ali Hassan. थैंक यू रमेश भाई, कोई पिछले 7-8 साल से मेहनत होती आ रही थी पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए. आप समझते हैं कि ये जिसको हम हमेशा कहते रहते कि एक परसेप्शन जीतना है, तो वो बैटल ऑफ परसेप्शन क्या पाकिस्तान अब फाइनली जीत चुका है आईसीसी के इस इवेंट की मेजबानी मिलने से? और दूसरा साथ साथ ये भी अगर बता दें, फिर से बोलना, पहला सवाल क्या था? कि आपको लगता है कि ये जो बैटल ऑफ परसेप्शन थी, जो पाकिस्तान के हवाले से एक परसेप्शन चेंज करना था, वो जंग, वो बैटल हम जीत चुके हैं? दूसरा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम करना पड़ेगा? मेजर इवेंट है, पिछले जब क्रिकेट नहीं हो रही थी तो इस पर तवज्जो नहीं दी, तो इस पे भी आपको बड़ा तेज रफ्तारी से काम करना होगा. उस पे आपने क्या अज़ाइम रखे, थोड़ा सा सवाल से ही बता दे प्लीज. थैंक यू. देखिए फैजान, बहुत सारी चीजें पहले से हो जानी चाहिए थी. अब देखे ना, जब ऐसी सिचुएशन में आपकी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट 10% है कंपेयर टू 60%. सो यहाँ पे हम बहुत पीछे हैं और इसके लिए पैसे चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसान नहीं है, और ये मैं तो यही गुजारिश करूंगा जो भी हमारे जो हमारी क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो आए, और हम नेमिंग राइट्स हम देंगे स्टेडियम्स को. इंशाल्लाह उसका भी ये खुल जाएगा, पेपरा के थ्रू नोटिस चला जाएगा. सो उम्मीद हम यही करते हैं कि जो ये स्टेडियम लेगा वो पूरा स्टेडियम को तैयार भी करेगा, उसको सजाएगा. हमारे स्पॉन्सर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है बैठने के लिए. तो ये इसमें बहुत काम होने वाला है, और अभी से काम शुरू करना पड़ेगा. इन द नेक्स्ट मंथ और सो हमें पॉलिसी गाइडलाइंस किस तरह से एग्जीक्यूट करना है हमने अगले साल 2 साल में, ताकि आपको लाइट्स की नई जरूरत है एंड ऑल दैट. सो आपका पॉइंट सही है, बहुत काम करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह करेंगे. आई थिंक मोर देन दैट, आई थिंक अगर आपकी विल है, पैशन है, और फैंस आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती, फिर रास्ते खुलते जाते हैं. दूसरा जो नेगेटिव परसेप्शन है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत ज्यादा आई थिंक दुनिया ने रियलाइज किया है. ये कोई बात नहीं है कि हमारे यहाँ जो है सब चीजें ठीक है, नॉर्मल है. हमारी सिक्योरिटी दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी है. वो जो एक न्यूट्रल सिक्योरिटी के इंचार्ज आए थे, उन्होंने ये कहा कि फॉर्मूला 1 और इंग्लिश प्रीमियर लीग से ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड करते हैं. तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात की थी. तो किसी लिहाज से हम मार नहीं खाते हैं, और क्योंकि हमारी क्रिकेट में पोटेंशियल है, ताकत है, हम अच्छा करेंगे तो हमें और टूर्नामेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, इमरान फ्रॉम डॉन न्यूज. जी इमरान. अच्छा रमीज भाई, पहला सवाल तो मेरा हो गया वो ब्लैंक चेक के हवाले से. दूसरा ये कि आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं. पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज है जिस पर काफी बहस हुई, वो है ओपनर्स का जो स्ट्राइक रेट है, क्योंकि दोनों मेकशिफ्ट ओपनर हैं. और अगर हम देखें T20 वर्ल्ड कप में बटलर, वार्नर और दीगर ओपनर्स के मुकाबले में इनका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा है. तो आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें ये दोनों ही ओपनिंग करेंगे, या फिर आपके पास कोई और प्लान भी है? नहीं, जो चीज टूटती नहीं है उसको क्यों तोड़े, उसको क्यों छेड़े. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बैटिंग के वसाइल उस तरह से नहीं है. सो इस पे बहुत काम करना है. सो जैसे जैसे वसाइल आपके बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे अप्रोच में आपके निखार आएगा बैटिंग के. फिर आप चांसेस भी ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि आपके ये जो T20 की बैटिंग होती है, ये कॉम्बिनेशंस के थ्रू होती है. सो पेयरिंग होती है. सो एक पेयर जाता है तो दूसरा आता है, दूसरे पेयर के बाद तीसरा आता है. जो अच्छी टीम्स बैटिंग लाइनअप्स हैं वो इसी तरह से काम करती हैं. सो मैं यही समझता हूँ कि इसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑस्ट्रेलिया के लिए एडजस्टमेंट करनी होगी, और मेरे प्लान्स हैं ऑस्ट्रेलिया में किस तरह इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे. सो आपके साथ शेयर करूंगा मैं बहुत जल्दी. अस्सलाम वालेकुम सर, अली फ्रॉम एयरबाई न्यूज. सर सवाल जो है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से करना चाह रहा हूँ कि टाइम जो है करीब तर होता जा रहा है, और जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको काफी क्यूरीज आ रही हैं, खासतौर पर डॉलर्स के रेट जो अप एंड डाउन हो रहे हैं उस पर वो कह रहे हैं कि जो बात $169 पे हमारी बात हुई थी स्टिक उस पे होना चाहिए पीसीबी को. और सेकंड ऑक्शन का जो मैटर आ रहा है उसमें भी कुछ होने सॉर्ट आउट हो गया. और क्या सवाल?
جی ضیاء الرحمان وائس آف امریکہ سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کہ جب بھی پاکستان میں غیر ملکی ٹیمیں آتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ سیکیورٹی دی جاتی ہے اور کئی کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سیکیورٹی دے دی گئی ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خوف اور سائے کے تلے میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. کیا آنے والے اجلاسوں میں آپ کچھ اس کے اوپر بھی غور کریں گے کہ کچھ ایسا میکینزم بنایا جائے کہ انہیں ایک فرینڈلی ماحول ملے کرکٹ کھیلنے کے؟ آپ کا پوائنٹ اچھا ہے, بالکل میرا ذہن ایسا ہی ہے. بات کریں گے کہ اوور ویلمنگ نہیں ہونی چاہیے سچویشن, ریلیکس ماحول میں کرکٹ ہم نے کھیلنی ہے اور ایک نارمل طریقے سے کھیلنی ہے. ہاں اس میں ایک بیک ڈراپ میں چیزیں ہونی چاہیے مگر فور فرنٹ پہ ایسا نہ لگے کہ جیسے کہ بہت ہی زیادہ ہم سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ایک ایک ٹیم سیمپل کرنا چاہتی ہے اس جگہ کی ہاسپٹیلٹی, سڑکوں کو, ریسٹورنٹس کو, وہ بند کر دیا جائے. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. یوسف انجم عاشر آپ سوال کر لیں پلیز. رمیز بھائی آپ کی پہلی پریس کانفرنس میں کچھ ایسا ہی باتیں سامنے, ایسا تاثر سامنے آیا تھا کہ شاید آپ بابر اعظم کو فیوچر میں ٹیسٹ ٹیم کا کپتان شاید نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن اب جو ان کی پرفارمنس رہی ہے ورلڈ کپ میں کپتانی کی اس کے بعد میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں دیکھنا نہیں, آپ دیکھیں پہلے سے زیوم کیا آپ نے اور پھر آپ نے وہ جڑ دیا. میں نے کہا تھا میں ان کو جانتا نہیں ہوں, جب تک کہ میں ان کو جانوں گا نہیں میں آپ کے ساتھ کیسے کوئی چیز پرومس کر سکتا ہوں. یہ میں نے کہا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کپتانی میں نہیں دوں گا ان کو. جی آپ بولیں. تاثر ایسا بن گیا تھا کہ شاید آپ اس طرح کی وہ تاثر آپ بناتے ہیں سر. اب فیوچر کے لیے کیا آپ لوگوں نے کوئی ڈیسائیڈ کیا سمجھانے کے حوالے سے, مزید اس کی گائیڈنگ کے حوالے بابر اعظم؟ دیکھیں انہوں نے شاندار کپتانی کی ہے, انہوں نے ٹیم کو اون کیا ہے, ان کی مرضی کی ٹیم ملی ہے, ان کو ایک طرح سے آزاد کیا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ میں ہونا چاہیے. کرکٹ میں ابھی بھی وہ چند سپورٹس ہیں جہاں پہ کپتانی لڑتی ہے. سو آپ اس کو کیوں ماڈل کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ینگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھیں گے اور وہ غلطیاں کریں گے, سیکھیں گے, آگے بڑھیں گے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے جس طرح سے ٹیم لڑی ہے اور جو رسپانس دیا انہوں نے وہ شاندار تھا. السلام علیکم رمیز بھائی, عاشر واحدی فرام کرکٹ ہالک کرکٹ. میرا کوشچن یہ ہے جو ابھی قائد اعظم ٹرافی چل رہی ہے اس کے اندر زیادہ تر میچز ہم نے دیکھے ہیں وہ ڈرا کی طرف جا رہے ہیں. ریزلٹ صرف ٹوٹل ایک میچ کا آیا ہے سارے میچز میں سے, تو اس حوالے سے آپ نے کوئی چینجز کرنے کے لیے کوئی میں نے پیچھے یار میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہی مجھے سونے نہیں دیتی چیز کہ اتنے ڈراز, اتنی بیکار پچز, اتنے ون سائیڈڈ میچز, جس کے لیے میں نے واپس آغا زاہد کو لے کے آیا ہوں ان کو کہ وہ جا کے وکٹس کو دوبارہ سے دیکھیں. وکٹس کے اوپر بہت کام ہونے والا ہے. جب تک کہ بیلنس نہیں ہوگا بٹوین بیٹ اینڈ بال, یہ جو اتنے زیادہ رنز ہو رہے ہیں یہ آلموسٹ بے ایمانی ہو جاتے ہیں کیونکہ ون سائیڈڈ چیزیں ہو رہی ہیں. اور جب تک کہ آپ کا اچھی چیلنج نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہوگا. یہ دیکھیں نا, مجھے یہ ورثے میں چیزیں ملی انفارچونیٹلی. یہ چیزیں پہلے سے سیٹ اپ ہو جانی چاہیے تھی. اب مجھے آگے جیسے KG1 KG2 کی طرح چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. یہ کسی بھی نئے چیئرمین کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. آپ کو ایک سیٹ اپ ملنا چاہیے ایسا جو کہ ورلڈ کلاس ہے, جو کہ باقی ملکوں کو آپ میچ کر سکتے ہیں. جاتے ہیں تو اکوپمنٹ نہیں ہے, پچز ٹھیک نہیں ہے, اسکول کرکٹ ہو نہیں رہی ہے, آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ 19-20 ہے ٹیم کی, تو کہاں پہ آپ لڑیں گے؟ پھر آپ جناب انٹیریئر سندھ میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, نہ بلوچستان میں ہوئی ہے, نہ خیبر پختونخوا میں زیادہ بات ہوئی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ٹیلنٹ آتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس طرح سے کس حال میں یہ کرکٹ مجھے مل کے چھوڑ کے گئے ہیں یہ لوگ. عباس رضا اور حذیفہ خان. بھائی ہم بھی لوگ بھی بیٹھے ہوئے یار جلدی سے کر لیں پلیز. آپ 12 بج گئے. لاسٹ 3 کوسچنز. اوکے رمیز بھائی, تھینک یو. دس از حذیفہ فرام سما ٹی وی. رمیز بھائی PSL ایک پاکستان کا برانڈ ہے اور اس پہ فرینچائز کو بہت تحفظات ہیں. KPL کے اوپر بھی کل ایک آنر نے بات کی کہ KPL کو نہیں ہونا چاہیے, اس سے ہماری برانڈ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور دوسرا شیڈیولنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایک آنر کے کہنا تھا کھلاڑیوں کو پیسے کا ایشو نہیں بلکہ کچھ لیگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا شیڈیول متاثر ہوتا ہے, اس وجہ سے کھلاڑی نہیں آتے. تو اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا برانڈ ہے. تھینک یو. دیکھیں میں ان سے بعد میں الگ سے بات کروں گا, یا کیا میں بات کروں فرینچائزز کی. اگلا سوال.
आखिरी दो सवाल महमूद रियास और सबा पाशा। अच्छा रमीज भाई, महमूद रियाज 24 न्यूज। रमीज भाई, इससे पहले भी चेयरमैन आए, लेकिन आपने एक जो नई चीज इंडक्ट की है कि आप फैंस एंगेजमेंट को बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं, तो आपके नजदीक ये जो क्रिकेट के मैदान खाली रहे, तो अब आपके पास क्या प्लान है और इतना ज्यादा फैंस को कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, फैंस जब आप कोई चीज बेचते हैं ना, तो उसके बेचने के साथ वो आप पे एहसान करता है। कंपनी आती है ना कि जी हमने आपकी क्रिकेट इतने की खरीद ली है, ये आप पैसे लें। हेलो, आवाज आ रही है? जी रमेश भाई। तो एक सेकेंड। हेलो, या जी, सॉरी। बाद में ये कह रहा था कि जब आप चीज वो आपको पैसे देते हैं, तो इन रिटर्न उनको ये भी बताने की जरूरत है कि हम आपको इतने ज्यादा डेटा, इतने फैंस दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो है इतने लोग देख सकेंगे, ग्राउंड में हम क्या चीजें करते हैं। वो पहले कभी हुई नहीं है। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ग्राउंड में हम इसको पूरा इसको वाईफाई करेंगे ग्राउंड्स को, ताकि फैंस जो हैं वो एंगेज हम कर सकें। फिर कोशिश करेंगे कुछ लेजर शो की भी मैंने बात की है कि मैच से पहले करें, या ड्यूरिंग PSL हो सकता है, या उसके हमारी जो सीरीज है उसमें हम ये कर सकें। मगर फैंस जो हैं वो शारग है हमारी क्रिकेट की, और उनको एंगेज करना बड़ा जरूरी है। और आपको पता है सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा आपका आर्म बन सकता है, और इसी तरह से जो है स्पेशल सीट्स हम इनको दे सकते हैं, टिकट्स इनके लिए स्पेशल कर सकते हैं, फिर इनको इनवाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर इनको बुला सकते हैं प्लेयर्स के साथ। इसमें तो कोई काम ही नहीं हुआ है। इसी तरह से कम्युनिटी सर्विस जो है उसका भी मैंने एक शोबा बनवा रहा हूँ, जहाँ पे कम्युनिटीज में जाके एक एरिया की क्लब्स हैं, उसमें साहिब हैसियत जो लोग हैं उनके साथ जाके बात कर सकें कि आप जाके बच्चों को हेल्प करें, नेट्स ऑर्गेनाइज करें। कितना इम्पोर्टेंट है ये सोशल वर्क आपके लिए। और इससे कम्युनिटीज जो है वो फिर उसमें एंगेजमेंट के थ्रू आप एक दूसरे को जानने की भी कोशिश करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने की भी कोशिश करते हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, सबा पाशा बात कर रही हूँ। रमीज भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि हमारी वुमेन टीम जो है वो क्वालिफायर्स के लिए जिम्बाब्वे जो है वो कल जा चुकी है, और हमारी वेस्ट इंडीज सीरीज जो अभी रिसेंटली गुजरे 3-0 का जो है वो कंपटीशन रहा है। पाकिस्तान की टीम की कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो सामने नहीं आई है, और जबकि टीम स्केड्यूल जो है वो वही चला रहा है, स्क्वाड हमारा वही है। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या कोई चेंजिंग्स होंगी टीम में, या ये इसी तरह से सब चीजें जो है वो चलती जाएगी? देखें, मैं वो तानिया से लूंगा रिपोर्ट कि क्या होने वाला है, और उनकी भी अभी पोजीशन उनको मिली है। उनसे भी बात करूंगा कि क्या चीजें और ठीक होने वाली हैं। बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा मदद करने की जरूरत है वुमेन्स टीम को, वुमेन्स क्रिकेट को, और इसके ऊपर एक टोटल एक बनाएंगे पेपर के पता चले कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं और क्या चीजें ठीक होने वाली हैं। एक सवाल समीर भाई, जो सबसे पहले बैठे उससे आपने सवाल ही नहीं लिया और बार बार ले जा रहे हैं। सवाल तो ले लिया करें। सबसे पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, आपने कुछ सवाल ही नहीं लिया। आप सवाल कर लें जल्दी से कीजिए। रमीज भाई, सवाल ये था कि रमीज भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट बाकी भाई। रमीज भाई ये बताएं कि आप जितनी आए बहुत जल्दी में सारे काम कर रहे हैं, और ऐसा है कि अब एशिया कप होने वाला है। क्या आप समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी, या सिर्फ भारत की वजह से आप हमारा जो एशिया कप है वो UAE में जो है वो नहीं जी, UAE में नहीं जा रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। रमीज भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जून के अंदर एहसान मानी साहब और वसीम खान ने पाकिस्तानी अखबारात में ये स्टोरीज लगवाई थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर PCB जो है वो T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप के बिड्स करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेपरेट जाएगा। तो क्या अब इंडिया जो है वो एक बांग्लादेश के साथ चला गया, एक इवेंट में श्रीलंका के साथ चला गया है, और हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक रुके हैं। तो जो 2000 तो आपको पसंद नहीं है यार? मेरी बात सुने। आप 96 के बाद आपको एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है, इसको आप एंजॉय करें, रिजॉइस करें। आपको बाकियों से क्या प्रॉब्लम है? उनको करने दे जो कर रहे हैं। हमें अपना किबला ठीक करना है, हमने अपना हाउस इन ऑर्डर लाना है।
یہ ایک بہت بڑا ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا دنیا کے لیے. باقی آپ چھوڑ دیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے تو جی پاکستان پیچھے رہ گیا, اور پاکستان کو ایک ملا, 4 کیوں نہیں مل گئے؟ 25-28 سالوں کے بعد آپ کو ایک ملا, تو یہ بہت بڑا پروگریس. آپ دیکھیں ہم کہاں تھے اور کہاں پہ آ گئے. سو یہ تھوڑا سا آپ ڈٹرمنڈ رہیں, آپ ہماری بیک بون ہے. دیکھیں آپ کا جو نیریٹو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اگر نیریٹو جو ہے جو آپ بات کرتے ہیں وہ پازیٹیو رہے گی تو کرکٹ اوپر جائے گی. اس میں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ویلے وقت میں بیٹھ کے وہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے, وہ کیوں نہیں کر سکتے, تو اسکائی از دی لمٹ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ہم جا کے 4 ٹور ہمارے بھی انگلینڈ کے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا, ہر ایک کی اسپیس ہوتی ہے, ہر ایک کی کمرشل ویلیو ہے, ہر ایک کی کرکٹنگ امپورٹنس ہے. سو پلیز اس کو دھیان میں رکھیں. رمیز بھائی یہ سوال ایک صرف سوال ہے. رمیز بھائی ایک سوال جی یار جلدی, بس لاسٹ کوسچن. آپ سے پہلے جو انتظامیہ تھی آپ سے ایک تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ نے ایک چیمپئنز ٹرافی کا وہاں پر بٹ جو ہوئی وہ پاکستان کے حق میں دلوائی, اور پاکستان ٹیم کی T20 ورلڈ کپ میں بھی اچھی شاندار کارکردگی رہی. لیکن سابقہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے کیے ہوئے کام ہے جس کا کریڈٹ رمیز راجہ کو مل رہا ہے. نہیں, میں نے تو کوئی کریڈٹ نہیں لیا سر. یہ کون کہہ رہا ہے کریڈٹ ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو ملا. کریڈٹ اس لیے ہے کہ آپ کی انگلینڈ کی ٹیم چلی گئی تھی, نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تھی. یہ جو بڈز ہیں یہ تو 25 بورڈز نے بھجوائی ہوئی تھی نا. سو آگے جا کے پاکستان کا موقف تو لڑا نا کہ پلیز یہ آپ کے پرسیپشنز غلط ہیں, ہماری غلطی نہیں تھی, یہ دونوں ٹیمز چلی گئی ہیں. سو وہاں سے واپس موڑ کے لے کے آنا یہ چیز تھی جو کرنے والی تھی. بالکل انہوں نے بڈز ڈالی ہوئی تھی, مگر آگے چل کے جو اسپوکس پرسن بنتا ہے کرکٹ کا, اور بتانے کے لیے کہ جی آپ نے ہم سے زیادتی کی ہے, ناؤ از دا ٹائم کہ آپ اس کی بھرپائی کریں, وہ ہوا ہے. میں کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں میرا ہرگز, کیونکہ یہ پٹ سٹاپس ہیں. جو ورلڈ کپ کی بھی بات ہے نا, یہ ایک ہمارا اچھا ٹورنامنٹ تھا, اب آگے جانا ہے, ہمیں ابھی بہت کام کرنے ہیں. یہ ون آف نہیں ہونا چاہیے, یہ اس میں کنسسٹنسی چاہیے پرفارمنس میں, بورڈ کی طرف سے بھی اور کرکٹ ٹیم کی طرف سے بھی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو رمیز بھائی, بہت بہت شکریہ. فرینڈز تھینک یو ویری مچ. ہم